শুণ মো কথা আগ মূর্খ কুরুচে মূর্খ কুরুচে মূর্খ কুরুচে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুণ মোর কথা ত্রেতয়ারে মুহি শ্রীরাম পিতৃ সত্যে গমিলি বন ত্রেতয়ারে মুহি শ্রীরাম পিতৃ সত্যে গমিলি বন পঞ্চবটী ঠারে সীতাঙ্কু হরাই ভ্রমিলু বনরে করিণ চিন্তা রাধা মাই শুণ মোর কথা মূর্খ কুণরুচে পুরাণ গীতা গো রাধা মাই শুণ মোর কথা হইকি রাধা মাই বাপ ধন ত্রেতয়ারে মুই থিলি রামচন্দ্র তুমি ছিল রামচন্দ্র তুমি থিল মোর ভারিজা সীতা ମୁଁ ତମର ଭାରି ଥିଲି ତମ ନଣନ୍ଦ ଥିଲେ ତ୍ରିଜଟା हे मोहका मुई थिने इटाको ई से चुचुरले मुसा ଗୁଞ୍ଚି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ତ ମାଇ ଗो ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲୁ ଦଶାନନ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତ ସେହି ସମୟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ ଗୋଧନ ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ବନବାସରେ ଖୋଜୁଛନ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଣା ହେଇଛେ କାଣା ହେଇଗଲା ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ତିଲକ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ତିଲକ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ଭକତି ଚିତରେ ମାଗିଥିଲା ବର ଆଗ ବର ଯାଚି ଦେଲୁ ବୁଝିବେ ଶ୍ରୋତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ମୂର୍ଖ କୁଣରୁଚେ ପୁରାଣ ଗୀତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା বনবাস কালরে କାଣା ହେଇଥିଲା যেতেবেলে রাম আউ লক্ষ্মণ সীতাঙ্কু খোঁজুছন প্রভু রামচন্দ্রଙ୍କୁ ত্ରୋଷ আসলা ଶୋଷ ଲାଗିଲା তো কুটিয়া আশ্রম যেতেবেলে দেখবা লাগি পাইলে যেতেবেলে যাইছন সেনে সুবাহু গোপাল বলি গোটে গৌড় লোক থিলে से माने राम आउ लक्ष्मण को क्षीर पान खोईथिले आउ करपत्र जोड़ी करी रामचंद्र को बर मागुथिले अच्छा का बोली क्या बोली करी हे प्रभु रामचंद्र आमे पूर्वरु बंधा बांधने प्रभु तुमर परि पुअटे जदि हमर कोलरे जन्म हेबा हमर जीवनटा धन्य होई जाता प्रभु बोले सुबाहु गोपाल तो रामचंद्र का बोले ए जन्म रे तो संभव नहीं मैं कौशल्या उदररु जन्म हे सारी छे द्वापर जुग जेते बेले हे जिबा देवकी आउ वसुदेवंकर गर्भरु जन्म हेमी हेले नंद राजा आउ यशोदार ऊपर तुमे जन्म हेबा तुमे जन्म नहीं करी सुधा मुई तुमर पुआ बोलामी बोले काहे सुबाहु गोपाल द्वापर जुग रे नंद राजा द्वापर जुग रे नंद राजा ऊपर जन्म हेतिले ई द्वापर रे यशोदा हेले गो
দেখা রাধা মাই শুনো মোর কথা মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা গো রাধা মাই শুনো মোর কথা। माई गो सेथि लगी सही त्रेतया जुगर सुबाहु गोपाल अच्छा। द्वापर जुगर नंद राजा रूपे जन्म हेली कृष्ण को पुओ माने जन्म नि करी पुओ बोली थिली এটা কি एटा পুরাণ केन কথা? पुराण আছে জানিছো আচ্ছা ই গোপালে ও গালে প্রমাণ রইছি গো নারী রতন গোপালে ও গালে প্রমাণ রহিছি গো নারী রতন বলে বিবিসার ডঙ্গর পড়ার ন পড়ি পুরাণ রখিছি গীতা রাধা মাই শুনো মোর কথা মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা গো রাধা মাই শুনো মোর কথা ঝগড়ি ঝগড়ি হইকি রাধা মাই কি বাপ ধন ইটা হেলা গোপাল গাল রে আছে গো ধন আচ্ছা বলে সেই সুবাহু গোপাল দ্বাপর যুগরে নন্দ রাজা এবং নন্দ রানী হিকর জন্ম হেলে হয় হয় ওহো এ পিলা কহ তাঙ্কর ঘরকে যাবে সকাল পাইলাম হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার ঘরকে যাব পিলা মাই গো তুমি যেন্তা মতে কথাটে পত্রালো মুই বি তমকু কথাটে পত্রামি সকাল পেলা না মতে তুমি পচরাব হয় হয় কানা পচরাব গো বাবু হয় কি রাধা মাই গো মোর ধন মালি গো মতে কথাটে দেব বুঝাই আহা হয় হয় কি রাধা মাই গো মোর ধন মালি গো মতে কথাটে দেব বুঝাই পান তো পান তো পান তো পান মাই বঙালি দেখ পান গো মাই বঙালি দেখ পান পান তো পান তো পান তো মাই গো পান তো বঙালি পান গো মাই পান তো বঙালি পান আর মার বিবাহ দিনে পুয়া জনম আর মার বিহা দিনে পুয়া জনম সতে কথা কহিবু তুহি 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 সতে গো হয় কি রাধা মাই গো মোর ধন মানি গো কথাতে দেব বুঝাই হয় কি রাধা মাই গো মোর ধন মানি গো কথাতে দেব বুঝাই পানা তো বলে কানাকে বঙ্গালী পানা খাইবো ভাই কথারে আছে পান তো পান বঙ্গলা পান আমার বଲାଙ୍ଗୀର আমার বাঙা জানে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার রূপেশ আজ্ঞা
बलांगीर आज्ञा एवं आउ गोटे आज्ञा मध्य केतोटी भारत मुद्रा समस्त को प्रदान करिछन तांको घरे लक्ष्मी नारायण अन्न वस्त्र परिपूर्ण करंतु बोलन देखबार बोल तांकर दुख ए सुख प्राप्त हो बरं आज आसिकरी आमर दंड 19 तारीख दिन फिक्स करिछन बोलन देखबार बोलो जी माता हेले पान तो पान बंगला पान आरो मार बिहा दिने केन पिला हेइ छे जन्म कहन हाँ हाँ मां जे बिहा ने हबरताल आरो केबे स्वाल केबे पान तो पान बंगला पान मार विवाद ने के पुत्र होइछि जन्म जे ई कथा दे कहू केनता कथाटे कहले को मां तो बिहा ने हेबर तला ये बिहा हला दे केनता कर जन्म तार माता हाके जन्म करती बागो हिंदी को सुनले मके झड़ा बाती ही बोले आगन देखो तमे पुराणर कथा पचरणे तो तमे जहा पत्र थिला मुई कहली सेति लगे ठंडा पानी मोर जेटा पुराणर कथा पचरी छ तुमे होय होय अच्छा अच्छा इने केन पुरानो कथा पचरे छ बड़ा टुंगरु गाड़ सा ठंडा पानी मोर पान तो पान बंगला पान मार बिहा दिन पुଅ जन मार बिहा दिने पोजन मुई भी मोर मार बिहा दिने हेनि जे हे सुना सुना सुजा जाना मोर मार जहाँ पुराण प्रमाण हे सुना सुना सुजा जाना जहाँ पुराण प्रमाण त्रेतया जुगरे मंदर ओदर दुई ऋषि सुनाए जन त्रेतया जुगरे मंदर ओदर दुई भाई थिले दीपुणा हे सुना सुना सुजा जाना जहाँ पुराण प्रमाण त्रेतया जुगर कथा त्रेतया जुगर कथा मंदर एवं ओदर बोली दुईटा ऋषि थिले से मानकर गोटे गाई गोठटे थिला तो से माने सबुदिन गाई क्षीर खाइकर तांकर जीवन यापन करुथिले तो गाई क्षीर धोइबार समय रे गोटे कथा समस्त ध्यान देबे जे गोटे बुंदा गाई क्षीर धर बसुमती को देबार कथा तापरे गोटे बुंदा धर्म देवता के देबार कथा तापर जी को निजे से गाई क्षीर के खाबार कथा किंतु मंदर एवं ओदर दुई भाई गाई क्षीर धोला समय रे धर्म के नि मानुथि भगवान को नि मानुथि कि बसुमती के मध्य नि मानुथि तो स्वर्गपुरे इंद्र राजा ई कथा के देखि कर क्रोध होई गले आउ तक्षक नाग के पठाली मर्त्य मंडल के जे अति शीघ्र तक्षक नाग तमे जाई करी मंदर एवं ओदरंकर क्षीर रे विष मिसे कर आस तो जेते बेले तक्षक नाग आसी करी मंदर एवं ओदरंकर भाईंकर तांकर क्षीर रे विष मिसे दैछन आगो सही समय रे जाना बेंग देखिथिला गुण सही समय रे जाना बेंग देखिथिला गुण क्षीर रे पड़िण सुन सूर्य जान तार देख हेला मरण आग क्षीर रे पड़िण आहे सूर्य जान तार देख हेला मरण सुन सुन सूर्य जान त्रेतया जुग विधान जेते बेले तक्षक नाग आसिकरी मंदर एवं ओदर दुई भाईंकर क्षीर रे विष मिसे देइछि तो सही समय ऋषिंकर आश्रम रे गुटे बेंग रहतिला बेंग बेले ओडिया भाषा रे मेंढक तो देखला जे तक्षक नाग आसिकरी क्षीर रे विष मिसाइछि जदि ऋषि मुनि मन जदि खाइबे क्षीर के तांकर अति शीघ्र मृत्यु हो जिबा मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ हेले जगत उद्धार हे तो काना हिची जानि छबणी केना हेला
तो से बेंगटा जई करी गरम क्षीर रे पड़ी कर तार मृत्यु हो गला। तो मंदर एवं ओदर दुई भाई आसिले स्नान करी करी आ क्षीर जेनता खाइमु बोली कर भाबुचन तांकर क्षीर रे बेंग छुआर मृत्यु हो जाइछि। तो क्रोध रे जरा जरा हो गले दुई भाई आ बेंग को अभिशाप पे देले जदि हमर भल कामर लागे जदि तू पड़ी थिबो बोले तू कोटी गोटे सुंदर कन्या ही कर जन्म है आ जदि हमर खराब कामर लागे जदि पड़ीछु बोले 7 जन्म पर्यंत तू बेंग ही कर जन्म हेबो। तो ऋषिंकर भल कामर लागी बेंगटा क्षीर रे पड़ी थिला बोली करी से गोटे सुंदर कन्या रे ऊपर जन्म हैला। आगो सुंदर कन्या जन्म बेंगवती तार नाम सुंदर कन्या जन्म बेंगवती तार नाम